Hansa mana apa bongnya Hansa keren. Tipra mau tahu je leader tengah rak angkon ekdom bong di sistem saja ya. Jadi tipra mau tahu leader mana je rangkana gor si mana tak gorib nol leader ya. Obos kasih kok gor apa tipra mau tahu. Apa muta tak kengsinai tahu le muya muta kengsinai. Prasiun muya muta kengsinai. kengsinai. Ini mungkin. Anu mungkin siron di tipra. Shabbas Tanza Punugirika Tanza Je Budna Puchimi Tanza Bud Pavine Sakiri Nalayu Kogine Apurke Norok Grui Bad Norok Bad Election is Shikang Tamusulugananka Rangruk Nursenadi Supsap Tangi Anoros Budrudi Shabbas Tabu sentam sanai rang tongker rusredi sup sap tite di sini sakirina di shabash notification sara kuno interview sara hogene sakirina laikya ang onek din khnaka buni khuk rogo tolni khuk rogo edisio sakire man khapo shabash yang ke bahaya man ke ni singburung gang ke porikha dari kha kono notification bong khoyar plasa ni singburung gang ke bole sida bang sai me tangsan mangkha shabash mono hunu thansa जों thansa ma tongnai takuk song जों thansa ma tongnai uti prasa jati rok जों thansa ma tongnai tamni bagi saideman Neta rokni, MDC rokni, EM rokni, jati gusti rokno, sakiri rlanya ni baginya, khokhoi sakiri rlanya bagini, जों thansa ma tongnai. Samung humung phaike, government samung humung phaike, percentage kekhergi chalani ni thansa ma tongnai जों aboni bagi. Neng angti bud na hingke muya phaisa nai tongnai hingka muya phaisai ni nok khungsori nai rok hingke bud nai rok hingke yakung ruane himnai rok ni nukuluk sulukan rai himnai rok hingke wati pantai phaine meeting misil nijini rang pocket khoros khai thangnai rok hingke ei dot nor bad de gri kya abro kono thansa gri bud nana pro thansa tamone sanai no Mala phagona tani chana puruke thani chare rok thangdi tapang hakrak khlaina puruke phaidi chare rok phaidi shabash omono nuhno thanse are murkho dol gobang mana anbok to tongo gobang mana anbok to nukha me social media wo koek dino are sakir man khatam khaba norok ni singo ei murkho dol ei horidaser dol nongnang singnani musungo sakiri hane khokhogi nalai mano sakiri hane khokhogi nalai mano sakiri hane khokhogi nalai mano notification sara hane sakiri tetlangi tongai bising nei gobang mano koka sarka blogger khlainai sunni blogger khani bo baksa manka abang bo nukha abang mo sinika boroni bumung to khono naya gobang mano mankha ma haike 2021 ni pore TTDC government tam sakiri telangkha mane notification doi tam sakiri telangkha sala tam sakiri telangkha ke notification doi ni je sakiri telang mane abo mole musmaya phun ke I je mane rok boro bahike boro mankha 120 jona borok bahike mankhe yang mic ba buskangole chirigi chalayo ari rang rohoya state government edc government chung bahike sakiri nai salla omokhenor bahike laikhasa boro rangman khasa boro rangmane sakiri laikhang norok boro rangmane sakiri laikha busake tayo o thansa tonga nangnei ti prasado pharo Thansa kering ke inge thansa tongna nangna hini nong phunugi bur khabli 2021 simi 2026 jora tiprasani government o edisio aso nangna hini asogri laikha I hadafani emotional phunuk lainai tabuk 2026 simi 31 jora bo I hadafani bagi kok sainai land rights ni kok sawi nini kok borok roman script ni kok sawi nai next generation kok sawi burna board laikha blese
थानसा हनैनो फुनुक लायखा बोले ताङै साखिर नाना फुरका थानसा कोरै खखि ताङै तलांलाय तामनि बागै हाय बापुरे नरक न काइसेनो बुदलायो नरक जाति गोष्ठी काइसेनो बुदलायनाय पास खालायनाय इ 24টা সিট इ 18টা সিট 2021 तुबलायखा सरकार जोंखा आरो हाइके ओये सिमाराव गय जोंखा बुद्रमानि रकरै जोंखा माना मुसुमानि रकरै जोंखा थानसा करै जोंबो 2023 सिरिक जाक बोले ए बुबाग्रा लंग लिभ तिप्रा मथा लंग लिभ चिनि द फानो मथाना बागै तिप्रा मथा बुद दिनि चमो सिरिक जाक बोले जोंबो थानसा आंखा बोले ए तिप्रा सा दफारक थानसा आंनि चिनि द फानो मथाना नांके तिप्रा दफा थानसा नि चमो सिरिक जाक बोले बुद फुरु सिमि थानसा दाबो कोन थानसा करै बखा मारकेन दुखनांगौ फ्यूचार बाहायनो साइदेमान नेपाल नेपालनो नुखो नेपाल सेम मंनाय नेपालनि हाय सेम मंनाय जरासे कक सानाय मो जों प्रतिबाद खायनायनि उचित जों आरो ताबुको साइमानो पेन्सन मानि 1.5 বছর টাকা 2 বছর টাকা जों आरो 30 जे बखरत दंनेर जतन सिउ जों आरो कर्मचारी खायनाय दिन व्यवधान खाई चिनी नग बसा माइमा जाया बसा परिना असुविधा म क्षेत्र जनताबुक 1.5 বছর पेन्शन पर्यन्त रिया अब पृथ्वी कोन सरकार नियाग कोन राज्य अब घटना करे जे भारत नाकि पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र देश म देश बरकन आहाके जे अत्याचार खैमेनी बरकन जे आहाके माने प्रेसार रुई बुथै सेबै चाइ कमानि अबनि प्रतिबाद जों मा खायनाय म प्रतिबाद खायनायखाय जों लाख जों सेन्ट्रेल कमिटि लायथानो जों काइसा डिसिजन नाहालायजाक जों एडिसि कर्तृपक्षनो काइसा मेमोरेन्डाम मारलायनाय किंबा डेपुटेशन काइसा मारिसिनाय कर्मचारी संगठन र तामनि बागै कर्मचारी दिनि आरो पेन्सन फेसिलिटी करिखा पेन्सन माने सतौको पेन्सन रजागलिया कोर्ट केस थांगो चिनी सरा हामालिया मतबा गणतंत्र कर्मचारी रक काहाम गाय आत्मचमै जों माबा चालायसिनाय ताबो चिनी साइ सितां रक जे पेन्सन मानि थाने रक पेन्सन नाया बेनि उकलग तंनै रक बरगो पेन्सन मानग्ला पेन्सन सिस्टेम त मन सुनो पेन्सन नि रां जाग्या म बेले अत्याचारी दंखा मन जों प्रतिबाद मा खायनाय जत कर्मचारी रक मिलिवै निनि आनि हुयावै जों सहयोगिता मातुमना म जों प्रतिबाद खायनायनि उचित जों आरो ताबुको साइमानो पेन्सन मानि 1.5 বছর টাকা 2 বছর টাকা जों आरो 30 जे बखरत दंनेर जतन सिउ जों आरो कर्मचारी खायनाय दिन व्यवधान खाई चिनी नग बसा माइमा जाया बसा परिना असुविधा म क्षेत्र जनताबुक 1.5 বছর पेन्शन पर्यन्त रिया अब पृथ्वी कोन सरकार नियाग कोन राज्य अब घटना करे जे भारत नाकि पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र देश म देश बरकन आहाके जे अत्याचार खैमेनी बरकन जे आहाके माने प्रेसार रुई बुथै सेबै चाइ कमानि अबनि प्रतिबाद जों मा खायनाय म प्रतिबाद खायनायखाय जों लाख जों सेन्ट्रेल कमिटि लायथानो जों काइसा डिसिजन नाहालायजाक जों एडिसि कर्तृपक्षनो काइसा मेमोरेन्डाम मारलायनाय किंबा डेपुटेशन काइसा मारिसिनाय कर्मचारी संगठन र तामनि बागै कर्मचारी दिनि आरो पेन्सन फेसिलिटी करिखा पेन्सन माने सतौको पेन्सन रजागलिया कोर्ट केस थांगो चिनी सरा हामालिया मतबा गणतंत्र कर्मचारी रक काहाम गाय आत्मचमै जों माबा चालायसिनाय ताबो चिनी साइ सितां रक जे पेन्सन मानि थाने रक पेन्सन नाया बेनि उकलग तंनै रक बरगो पेन्सन मानग्ला पेन्सन सिस्टेम त मन सुनो पेन्सन नि रां जाग्या म बेले अत्याचारी दंखा मन जों प्रतिबाद मा खायनाय जत कर्मचारी रक मिलिवै निनि आनि हुयावै जों सहयोगिता मातुमना म जों प्रतिबाद खायनायनि उचित जों आरो ताबुको साइमानो पेन्सन मानि 1.5 বছর টাকা 2 বছর টাকা जों आरो 30 जे बखरत दंनेर जतन सिउ जों आरो कर्मचारी खायनाय दिन व्यवधान खाई चिनी नग बसा माइमा जाया
বসা পরিণা অসুবিধা ম ক্ষেত্র জনতাবক 1.5 বছর পেনশন পর্যন্ত রিয়া অব পৃথিবী কোন সরকার নিয়ে কোন রাজ্য অমহাই ঘটনা করে যে ভারত নাকি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র দেশ ম দেশ বরফন আহাইকে যে অত্যাচার খাইমেনি বরফন যে আহাইকে মানে প্রেসার রুই বুথে সেবে চাই কমানি অবনে প্রতিবাদ जों मा खायनाय म प्रतिबाद खायनायखाय जों सेंट्रल कमिटि लायथानो जों कायसा डिसिजन नाहालायजाक जों एडिसि कर्तृपक्षनो कायसा मेमोरेंडाम मारलायनाय किंबा डेपुटेशन कायसा मारिसिनाय कर्मचारी संगठन तामनि बागै कर्मचारी दिनि आरो पेंशन फेसिलिटी करिखा पेंशन मामानि सतेवबो पेंशन बुजा गैया कोर्ट केस थांगा कोर्ट केस थांगैबो चिनि सरा हामालिया मतबा गणतंत्र कर्मचारी गाहाम गाय आत्मचमै जों माबा चालायसिनाय ताबो चिनि साइ सिगां जे पेंशन मानि थानाय पेंशन माया बेनि उगलग तंनाय बरबो पेंशन मानग्ला पेंशन सिस्टेम तंमोन जों पेंशन नि रां जागिया म बेले अत्याचारी दंखा मनो जों प्रतिबाद मा खायनाय जत कर्मचारी मिलिवै निनि आनि हुयावै जों सहयोगिता मा दंना